नाटकटी काहेकि परिवेषण होछि लोक देखिए बोली नाटक पर एमा नाटक गोटे कली गोटे हां ए दीटा जोड़ होथबो लोक सेठी रहिबे आज्ञा कलह जदी काहा का मध्य रे थिबो देखिबा पई लोक जिबे हां हेले लोक तो देखिबे हेले नाटकर मुख्य कारण कोन कोन शुद्ध ओडिया रे कहिबा को गले हां आजी बापा रेल रे बसिबे रेल रे हां ठीक वर्ष पूर्वरु से टिकट काटी थिले हां ठीक वर्ष पूर्वरु हां से टिकट काटी थिले किंतु तांकर कन्फर्म हेई नथिला आजी से रेल रे बसिबे काहे कि मां काहे कि ए जीव जीवार निकटे नै संचय अन्य घटे अच्छा ए जीव हां जेते बेले घट छाडी कि जीव पुणी गोटिए नूतन घट रे जागी से स्थान करिवो हेले प्राणवायु जेते बेले चली जाए हां हां ये होछि मर शरीर हां एटा हला मर शरीर हां शरीरटा माटी रे मिसी जीव माटी रु जन्म हेथिबो माटी रे तयारी हेथिबो माटी रे मिसी जीवो आत्मा घुरी बुलिबो आत्मा घुरी बुलिबो से परमात्मा को खोजुथिबो अच्छा परमात्मा को खोजुथिबो किंतु ए जो मनटा हां ए जो मनटा हां जो मन लोभ छाडी नथिबो अच्छा से मनटा हबो आज्ञा प्रेत मनटा हबो प्रेत आत्मा परमात्मा को खोजुछि हां मर शरीर माटी रे मिसी गला ए जो मनटा हबो प्रेत हां से प्रेत कोठे केते दिन वास करिवो हां हां आज्ञा लक्ष्य करंतु प्राणवायु जीवा परे प्रेत कोठे केते दिन वास करूछि कोठे केते दिन अग्नय त्रय दिनश्च जल घटे 5 दिन नवमे दशमे गृहवास एकादश दिवस मध्यरात्रे प्रेत गच्छति जमालय अग्नय त्रय दिनश्च आमे हां संस्कार करबा गुने बा निया लगेबा मढारे हां निया रे 3 दिन रहइबो प्रेत अच्छा आमे तो आज मले काली की जागी हाड़ सितळै दउछथि हां हां आज्ञा एटा तो हमर गंजामर शेष भाग हेले एठे मध्य आज मले काली की हाड़ सितळैबे ना सब स्थान रे आमे आज मले निया लगाई दउछथि काली की जागी हाड़ सितळै दउछथि किंतु देखिबा कि ब्राह्मण कुल रे एबे मध्य समिति हबनी 3 दिन रहिबो 3 दिन पर आका ताके हाड़ सितळैबे अग्नय त्रय दिनश्च निया रे 3 दिन रहिबो अच्छा आज्ञा आज्ञा हाँ नहीं किंतु प्रकृत आज्ञा श्लोक लिखुची 3 दिन प्रेत अग्नि रे रहिबो अग्नय त्रय दिनश्च 3 दिन पर जेते बेले हाड़ शीतला हबो जल घटे 5 दिन 5 दिन प्रेत जल घटरे रहिबो अच्छा 5 3 हला 8 नवमे दशमे गृहवास 9 दिन आउ 10 दिन प्रेत घरे आका वास करिवो नवमे दशमे गृहवास एकादश दिवस मध्यरात्रि 11 दिन अर्धरात्र समय रे प्रेत गच्छति जमालय प्रेत जमालय को जीव आमे तो ओडिया सूत्र लोक दरकार पड़े 11 दिन 12 पत्र काम छिड़े की भोजी कर दउछथि किंतु जानिबा सुनिबा लोक खाइबे कि आज्ञा काहे कि ना आमे सिना घियो खाइ देले 12 पत्र कर देले शुद्धि हेई गली बोली भाबिले हम घरे पर प्रेत अछि हम घर तो शुद्ध होई आज्ञा हेले एकादश दिवस मध्यरात्र रे 11 दिन मध्यरात्र रे प्रेत जमालय को जीव ए समय रे राम नाम संकीर्तन हरिनाम पुराण ए सब जदि परिवेषण होथिबो प्रेत जीवा समय रे कर्ण रे सुनी सुनी जीव आज्ञा तार अतीतटा सब पासुरी जीव सी जहा पाप करिथिबो से सब पासुरी जीव जीवा समय रे से केवल राम नाम कृष्ण नाम ता तुंड रे थिबो हेले आजि कोन आजि होची प्रथम वर्षिका अच्छा बापा प्रेत होइकरी वर्ष जाक रहिले हां वर्ष जाक वर्ष सारा से प्रेत होइकी रहिले तांकर स्थान नाही टिकट कटा हे जाईछि टिकट कटा हेछि किंतु कन्फर्म होउनी कारण हमर जो पितृपुरुष बसिबे पितृपुरुष सीट हेला सब सातुडा सब सातुडा आ सीट बढ़िवनी
ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷିକା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷିକା ହବ हाँ ଅତୀତ ଆଡୁ ଜଣେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବେ छाड़िबो ଇଏ ଯାଇକି ସେଇଠି ବସିବେ ବୋଲେ ଆମର ମୋବାଇଲ ରେ ଯେମିତି ଡାଇଲ କଲେ ନୂଆ ନମ୍ବର ଡାଇଲ ହଉଥିବ ପୁରୁଣା ନମ୍ବର ଆପେ ଡିଲେଟ ହଉଥିବ ସେମିତି ପୁରୁଣା ଲୋକ ଆପେ ସେଇଠି ଛାଡ଼ିବେ ନୂଆ ଲୋକ ଯାଇକି ବସିବେ ହେଲେ ଆଜି ବାପା ପିତୃ ଲୋକରେ ବସିବେ हाँ ପ୍ରେତ ଦୃଷ୍ଟି ଛାଡ଼ି ଆଜି ଠାରୁ ସେ ପିତୃ ଦୃଷ୍ଟି ପକେଇବେ ଭଗବାନ ସଦୃଶ ଦୃଷ୍ଟି ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସିଏ ଉଠିବ ହେଲେ ଝିଅ हाँ ସିଏ ଯୋ ଆତ୍ମା ବାପା ସିନା ପିତୃ ଲୋକରେ ବସିଗଲେ ଯୋଉ ପ୍ରେତ ମନ ଥିଲା ପ୍ରେତ ପ୍ରେତ ହେଲା ପିତୃ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଆତ୍ମାର ଯଦି ପୁଣ୍ୟ ବଳ ଥିବ हाँ ଆଜି ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ଆଜି ସିଏ ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ଲୀନ ହବ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖେଇଦବା केंदे ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା किपरि ଯେ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା हाँ ଯେମିତି ପରମାତ୍ମାରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ ହେଲେ ଝିଅ हाँ ଆଜି କାହାକୁ ଡାକିବା काहाको ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର हाँ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇ हाँ ଅନନ୍ତ ଅନ୍ତ ଅନାଦି ଆଦି अच्छा ନିରାକାର ଆକାର हाँ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ପଦ ଡାକିବା हाँ हाँ ଲେଖାଟି ଆସିବ कौन କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବଙ୍କର ଲେଖାରୁ अच्छा জগত করতানাথ জগত করতানাথ মিছে হরি ভোলাউছ জগত করতানাথ কবি সূর্য বলদেব রথ লেখুছন্তি জগত করতানাথ মিছে হরি ভোলাউছ জগত করতানাথ অন্তরে কপট রখি অন্তরে কপট রখি চিঠিরে দাতা সাজিছ জগত করতানাথ মিছে হরি বোলাউছ জগত করতানাথ दिलो जहाँ नेलो तहा एथकु की चौबा दिलो जहाँ नेलो तहा एथकु की चौबा दत्तपणे जगन्नाथ दत्तपणे जगन्नाथ मिठे पताका बांधिथ जगत करतानाथ मिठे हरि बोलाउछ जगत करतानाथ हरि बोलाउछ जगत करतानाथ हरि बोलाउछ जगत करतानाथ भक्त कहिले प्रभु तमे मिछरे दाता बोलाउछ चारि जुगरे 10 कोटी अवतार हेलो अच्छा कली जुगरे नीलकंदरे जगन्नाथ रूपरे बसिलो एते बड़ बड़ भुज टेकी बसिछो एते बड़ बड़ आखि करी देखुछो देखुछ हेले कोन प्रभु तमे भक्त को दउछो
ଦେଲ ଯାହା ନେଲ ତାହା हाँ हाँ ତମେ ଯାହା ଦେଇଛ हाँ ତାହା ନେଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ अच्छा ତମେ କାହାକୁ କୋଉଠେ କଣ ଦେଇଛ ହେ ପ୍ରଭୁ कौन ବଳିଦାନ ଦେବା କାଳେ ତାକୁ ଚାପିଲ ପାତାଳେ ବଳିଦାନ ଦେବା କାଳେ ତାକୁ ଚାପିଲ ପାତାଳେ बलिदान देवा काले ताकू चापिल पाताले बलिदान देवा काले ताकू चापिल पाताले गोपे दुखी सुदामको गोपे दुखी सुदामको ऐश्वर्य दियाइछ जगत करतारथ मिथे हरि बोलाउछ जगत करतारथ हरि बोलाउछ जगत करतारथ हरि बोलाउछ जगत करतारथ भक्त कहिला प्रभु हाँ हाँ बलिदान देबा काले ताकू चापिल पाताले अच्छा बलि राजा निजे पुण्य अर्जन करिबा पाई हाँ दान करुथला से तो अन्याय करि नथिला हाँ से तो अनीति करि नथिला नहीं आपणकर देह सहिलानी हे प्रभु हाँ आपण गोटे बामन रूप धरी हाँ बलिद्वार रे जाई पहुंची गले पहुंच गले कपट करी हाँ राजा को 3 पाद दान मागिले अच्छा सत्य करे हाँ राजा को 3 पाद दान मागिले मागिले तृतीय पाद रे हाँ बलि राजा को पाताल को चापी देले अच्छा भक्त कहले प्रभु एटा कोन तमरो गुण हाँ दान करथुवा राजार सर्वस्व लोटी नहीं हाँ ताकू पाताल को चापी देले अच्छा हेले प्रभु हाँ गोपरे तमे करिछ कोन कोन दारिद्र सुदामा निजर बंधु पणिया रे हाँ खुद मुठाए धरी जाइथिला भाजी की अच्छा खुद कणिका मुठाए भाजी की धरी जाइथिला हाँ बंधुर मर्यादा रक्षा करिबा पई हाँ आपण मात्र 3 मुठा खुद कणिका खाइले ताकू राज ऐश्वर्य दान कले हाँ एठे 3 पाद दान मागिले बलि राजा को पाताल को चापी देले हाँ सेठे मात्र 3 मुठा खुद कणिका खाइले ताकू राज ऐश्वर्य दान कले एटा कोन तमर कपटा गुण नुह हाँ हाँ आउ कोन करिछ हे प्रभु कौन कुरुपति सभा स्थले द्रौपदीया तंग काले गुरुपति सभा तले द्रौपदीया तंग तले गुरुपति सभा तले द्रौपदीया तंग तले गुरुपति सभा तले द्रौपदीया तंग तले सती विवसन सती विवसन कोटि वस्त्र दियाइछ जगत करतारथ मिछे हरि बोलाउछ जगत करतारथ हरि बोलाउछ जगत करतारथ हरि बोलाउछ जगत करतारथ भक्त कहिले प्रभु हाँ कुरुपति सभा स्थले द्रौपदीया तंग काले अच्छा कुरु सभारे जेतेबेले मानगोविंद दुर्योधन हाँ द्रौपदी को उल्लग्न करिबा पाई आदेश देछि हाँ आदेश मात्रे दुशासन द्रौपदी को उल्लग्न करुछि करुछि से समय रे द्रौपदी जन जन करी समस्त को देखुछंती हाँ 5-5टा गंधर्वपति बसिछंती बसिछंती हेले द्रौपदी आड़ को केही मुह टेकी चाहू नाहंती ना ना द्रौपदी चिंता कले कौन ए 5 पति मोर कौनसी काम रे आसीबेनी आसीबेनी पुणी देखिले द्रौपदी हाँ भीम अछंती अछंती भीष्म अछंती हाँ। द्रोण अछंती हाँ। कर्ण अछंती भीष्म देहरे कौन से बल नथिला थिला द्रोण देहरे कौन से बल नथिला थिला तथापि अन्याय को अन्याय बोली जानिले मध्य हाँ। केही प्रतिरोध करू नथिले काहे की
ନାଇଁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପାପ ଚାଉଳ ଭୁଞ୍ଜି ଭୁଞ୍ଜି ସେମାନଙ୍କର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପାପର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟ ମତରେ ଦେଖିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ରୋଣ ଏମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଅନ୍ୟାୟକୁ ଅନ୍ୟାୟ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ହଁ ହଁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସତ ସାହସ କା ପାଖରେ ନଥିଲା। ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କଣ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ମା ଏଠି ଟିକେ ନୟାଗଡ଼ ରାମ ନାଟକ ସ୍ୱର ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀ କେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି କିପରି ଜୟ ଜୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ନାରାୟଣ ଜୟ ଜୟ ପରଂବ୍ରହ୍ମ ଜୟ ନାରାୟଣ। କୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀପାଦ ପଙ୍କଜେ ଆହା ତୁମ ଶ୍ରୀପଦ ପଦେ ବସିଲି ଶରଣ ହେ ବସିଲି ଶରଣ କେତେ କେତେ ପାପୀ ତୁମ୍ଭେ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର କେତେ କେତେ ପାପୀ ତୁମେ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର ମୋ ବେଳକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ଆହା ମୋ ବେଳକୁ କି ପ୍ରଭୁ ହେଉଛ ନିଷ୍ଠୁର ହେ ହେଉଛ ନିଷ୍ଠୁର ଘୋର ବନେ ତୁମ୍ହାଙ୍କୁ ହେ ଡାକିଲା ମୃଗଣୀ ଘୋର ବନେ ତୁମକୁ ହେ ଡାକିଲା ମୃଗଣୀ ଡାକକୁ କନେ ଶୁଣି ଆହା ଡାକକୁ କଲେ ଶୁଣେ ଥିଲ ଚକ୍ର ପାଣି ହେ ଥିଲ ଚକ୍ର ପାଣି ଘୋର ଜଳେ ତୁମ୍ହଙ୍କୁ ହେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଘୋର ଜଳେ ତୁମକୁ ହେ ଗଜ ଡାକ ଦେଲା ଛୋଟ ପେଶୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ତୁମ୍ଭେ ଛୋଟ ବେଶୀ ଗମ୍ଭୀରକୁ ମାରିଥିଲ ପରା ହେ ମାରିଥିଲ ପରା ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହେ ନାରାୟଣ ହେ କେଶବ ଏସବ ମୋର ମାନ ରକ୍ଷା କର। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସେତେବେଳେ କଲେ କଣ କଣ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ବିନିମୟରେ ହଁ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରି ଆଚ୍ଛା ଦ୍ରୌପଦୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିଲେ। ରଖିଲେ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ତମେ ଗୋପରେ କରିଛ କଣ କଣ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହଁ ତମେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପାଲଟା ଲୁଗା ଗୁଡାକ ଚୋରି କରିଛ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ଏଇଠେ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର ପାଲଟା ଲୁଗା ଚୋରି କରି ତମେ ଚୋର ବୋଲେଇଲ ହଁ ସେଇଠେ ସତୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କଣ ତମର କପଟ ଗୁଣ ନୁହ? ହଁ ଆଉ କଣ କରିଛ ହେ ପ୍ରଭୁ? କଣ କଂସର ଯେ କୋବଳୟା ତାଠାରେ କରିଲ ମାୟା କଂସର ଯେ କୁବଳୟା କଥାରେ କରିଲ ମାୟା କଂସର ଯେ କୁବଳୟା କଥାରେ କରିଲ ମାୟା କଂସର ଯେ କୁବଳୟା କଥାରେ କରିଲ ମାୟା ଗଜକୁ କଲ ସୁଦୟା ଗଜକୁ କଲ ସୋଦୟ ଚକ୍ରେ କୁମ୍ଭୀର ହାଣିଛ ଜଗତ କରତାନାଥ ମିଥ୍ୟା ହରି ବୋଲାଉଛ ଜଗତ କରତାନାଥ
জগত করতা রথ হরি বোলাউছ জগত করতা রথ তো কহিলে প্রভু কংসর কুবলୟ ହାତୀକୁ ତମେ ମାୟା କରିଦେଲ ତାକୁ ମାରିଦେଲ କିନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରେ ପଡି ଯେତେବେଳେ ଗଜ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ତମେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବେଶୀ ଗଜକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବିନାଶ କରିଥିଲ ଏଇଟା କଣ ତମର କପଟ ଗୁଣ ନୁହଁ ଜଣକୁ ମାରିଲ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦାନ ଦେଲ ଶେଷରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ପାଇଁ ପଦେ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଦୁଃଖ କଷଣ କମଠ ପୃଷ୍ଠରୁ ଟାଣ মোহর দুঃখ কাসন কমঠ পুষ্ট পূজন মোহর দুঃখ কাসন কমঠ পুষ্ট পূজন মোহর দুঃখ কাসন কমঠ পুষ্ট পূজন বলদেবଙ୍କ বলদেবଙ୍କ বচন ভুজ তଳେ ରଖାଇଛ জগত করতা রথ ମିଛେ ହରି ବୋଲା লাউছ জগত করতা হরি বোলাউছ জগত করতা রথ হরি বোলাউছ জগত করতা রথ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋହର ଦୁଃଖ କଷଣ କମଠ ପୃଷ୍ଠରୁ ଟାଣ କମଠ ବୋଲନ୍ତେ ମା କଇଁଛ କଇଁଚର ପିଠି ଭାଗଟା ଯେମିତି ଟାଣୁଆ ମୋର ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଟାଣୁଆ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଜ ତଳେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଆଜି ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା ଦେହରେ ଲୀନ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲ ସର୍ବାନନ୍ଦ କବର